A day in my life as a good citizen here in the Philippines for today's video call. Oh, awa. Oh, tabis man ka. Oh, oh. Oh, kani og. Nami diri sa kuan sa Matanaw, Camancheles, kilometer 68. Oh, so nami diri dapita. So ga-walking. Oh, ga-walking ang inyong angkol. Oh, mo na call. Oh, sige call. Amping call. Oh, baklay call. Oh, jogging-jogging kuno hay. Sis! Mura magtigulang. Oh, mana. Oh, kanang ikaw gani magulang dayon mas isog pagod ang imong manghod. Oh, tanawa tanawa oh. Oh, musukol ka? Ha? Musukol ka? Ha? Musukol ka? Musukol ka? Ha? Ha? Musukol ka?